no tenía el micro puesto. Ay, 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 ay. Yo dije, ¿por qué no oigo nada? ¿Por qué no oigo nada? Ah, por eso. Válgame Dios. Settings, graphic, nada más. Pura brightness, Simón. Game, subtítulos, detection, ¿qué detection? Crosshair. A ver si así. Siento que me voy a miar. Siento que me voy a miar. Control, wireless controller, vibration. Run, shoot, lean, look, move, crouch, take out, put away. Menú. Ya. New game. Empty slot. Pierce investigation. Boston. Soy un borracho, drogadicto, detective privado que no tiene chamba. Es lo que dice ahí. Borracho, drogadicto, detective privado que busca chamba. No hay más. A ver. Busco chamba. Chambita. If I'm mad, it is mercy. May the gods pity a man who in his lawlessness can remain sane and hit his aim. HP Amor al crafteo, dice. Qué asco. La venga. Siento que no se oye mucho, pero si le subo mucho, me voy a miar si sale algo. O sea, si me sale algo así de la nada, me voy a miar de una manera tremebunda. Insana y tristísima. Game save. Ah, va, gracias. Oh, esto se mueve bien rápido. Gira muy rápido. No, güey. ¿Son tiburones? ¿Son todos tiburones? No, bueno, al menos no vende perro, ¿no? Al menos este taquero no vende perro. Se escuchan las cadenas muy chido. De menos es carne chida. Parece que te vas a gatas. Creí que había alguien adelante. ¿Qué pedo? Pero, o sea, dice que soy detective privado, no. Y que busco chamba, literalmente eso decía. ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué? ¿Me voy a miar? Counter darkness. Let's find light ups. Ok. Siento que si me volteo me voy a miar de unas maneras bien tremendas. Bolt cutter. What? Fate inescapably draws you on. Va. No, güey, yo ya me iba. Yo... Fue una pedota, güey. Yo no sabía que era tu casa, te juro por Dios, güey. ¿No viste a mi compa el Curi? Por ahí venía. Güey, eso... Yo no fue mi intención vomitarte el sillón, güey. What a putrid La verga.
Me colgué un poquito. Don't fight. You Run. have been chosen. Córrele, perro, corre. No voy a voltear, güey. No voy a voltear. Tú córrele. Si te dice córrele, tú le corres. Vámonos. Ahora. ¿Soy ese pelón? Everything has already been written. Ah, no, creo que sea ese pelón. But perhaps you will attempt to change your destiny. Es el de... Es el Capitán Jones, ¿no? ¿Por qué disparas al techo, pendejo? Dispárale a ese güey. Ah, pendejo. Yo era ese güey pendejo que estoy. A cada rato se guarda el juego. A cada rato. Ah, no, sí, ya no me meto esos hongos. Eso no fue con el whisky, chavo. De compas. Console Diary. Dark Water. After the Great War. La Primera Guerra Mundial. One Small Town. Lottery. Score. Es mi chamba, pero no tenemos chamba, básicamente. Elocuencia, mira. Ocultismo. Tengo 0 caldos de pollos. By discovering objects in the environment. Ah, va. O sea, tengo que leer cosas así. No hay para el caldo de pollo, puro de res. Sanity. Mental trauma. Ah, va. Soy veterano de Primera Guerra Mundial. ¿Por qué dice? Forced by holding prison several days, surrounded by the bodies of the fallen comrades. Without food and medical supplies, the soldiers were considered as lost by their fellow countrymen. Pierce is traumatized by those events. He consumes sleeping pills and liquor to ward him off nightmares that haunt him. No creo que sea lo mejor del mundo. Sanity stable. Va. O sea que la sanidad se va a ir al carajo, ¿no? Básicamente. Inventory, Lighter, Lost Battalion. ¿Lo puedo mover? Sí, lo puedo mover. My old lighter. 77. Ok. Es con es con el trigger knowledge. No sé nada. Dice que no sé nada. Caso. ¿Qué es esto? Natural sciences, linguistics, archaeology. Con este como que me asomo para los lados, con los bumpers. A good old story of blackmail in a speakeasy. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. He keeps calling. Bueno. Case closed. The lost battalion. Mis Holding compas. your position and obeying orders. That isn't courage. I wonder why I still take these things. ¿Quién sabe, güey? Have a drink. Sí, ¿por qué no? Es temprano. This will affect your destiny. Si estoy pedo, no, dice. ¿Otro? ¿Otro chupito? No, es muy temprano. Well, Todavía since no I es las jotted down 12. something other than No my son ni las nightmares. 12. ¿Qué dice? Spider-Man again, I was in dreams, but they're different. No, they seem to... Doctor Canwell repeated me, I no longer need my remedy to keep my memories at bay, but I know that if I stop, the memories will return one of these mornings. One of these mornings. Ya entendí. Been too long since I've slept in a bed. ¿No tengo cama? Chale.
Duermo en el trabajo. I Soy muy used to be an dedicado. avid reader. Soy muy dedicado a la chamba. ¿Qué es esto? No lo puedo agarrar. No más puedo abrirlo. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Warren Agency Detective. Esto ya lo abrí, esto ya lo abrí. Oh, Chopito, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De uno ya, uno no es ninguno, ¿no? Entonces la mitad, vámonos, vámonos. ¿Cambió mi estado mental o algo así? Dark water, inhabitants, places occult, clues, nothing, knowledge. Ah, son las cosas que agarro. Va. ¿Qué dice? Use with... ¿Qué? No tengo idea qué dice. Use with no sé qué. I have business here to attend to. I have business here. Tengo que hablar por teléfono o algo así. Acá. Ah, sí es aquí. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Ah, ok. Entonces eso no es. Oh, me deja hacer. Aquí está. Apágalo. Sí, estaba pensando en apagar esto. Game save. A cada rato. A cada rato se graba porque tomas decisiones siempre. Entonces ya tomaste la decisión de esto, ¿no? Se grabó. Y ahora apagaste y entonces prosigues. Por eso. I'm listening. ¿Aló, aló? ¿Dame una pizza? No, es Patricio. That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Ah, qué Is pedo. that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Cuando las empieza a hacer, güey, prendo la camarita y ya, para que se vea qué sí estoy haciendo. ¿Qué dice? Locate character points. Each character point, all you to improve. Ok. ¿Tengo caldos de pollo? Ya tengo caldos de pollo, dice. 6 por el siguiente nivel. ¿Hasta no se prueba? No, güey. Me tengo que morir. Y ya luego vemos. Mira. Mira, ahí se va a ver si las hago o no las hago. Yo creo que la voy a echar un poquito más para atrás. Y la voy a acomodar hacia la puerta. Sirve que igual cierro el S. Se ve un cuadro negro porque es la notificación, güey. Es la notificación. Ya después se quita. Ahí se ve. Por eso, pendejo, pero después se quita, güey. Sí, o sea, se quita, mira, espérate. Oh, güey. Pues lo estoy viendo de aquí, güey, mira. O sea, yo lo estoy viendo también. Mira. ¿Y qué tengo que ya subir puntos de una vez? No puedo como que... ¿6? Oh, la verga. ¿Puedo usar esto? Sí. Medicina, no sé, pero siento que de medicina va a ser necesario. ¿Y cuál y el ocultismo? Hubiera sido elocuencia también, pero pues ya ni pedo. ¿Ya viste? Ahí se ve, güey, mira, ahí salgo, pendejo. Espérame. Mira. Ya, ahí salgo, güey. ¿Ya ves?
pues sí, güey, ahí sí te estoy diciendo. Nada más que como a mí también me tapa el cuadrito que tú ves que te tapa a esa parte de la pantalla, a mí también me la tapa, entonces por eso no lo tengo prendido, nada más ahí sí. Si se ocupa, se prende, si no, pues no es necesario. Ah, ¿puedo quitar puntos? Ah, mira nomás. Mira, este aquí. Este no me alcanza, pero quiero subir este. Ahí está, yo digo que ahí está ahí. Validate. Ah, Thank you Simón. for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? ¿Qué pedo? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Es la chamba ahorita. Work is scarce. Sí, no hay mucha You know chamba, as pues well ¿qué as I do, quieres? there's never been more investigative work than now. But are No, pues those es que cases es worth puro it? pedo, They're es puro worth not pedo. losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. No, pues es que la chamba está baja, la chamba está baja. I'm coming. ¿Qué le voy a hacer si la chamba está baja? Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a ¿Qué pedo? drunkard's lair. Ah, ¿quiere que le resuelva su chamba o no? ¿Viene a criticar o viene You're a...? free to leave anytime, sir. Sí, güey. ¿Qué Do you tiene? know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means ¿Pongando you're el tindón? desperate. Si me da tiempo de Nobody acabar este, believes igual me. juego el tindón. They take me for an me quedan old 6 fool. días Sarah, del pinche my club. little girl. She Sí lo is pensé, dead. sí lo pensé en bajar, pero Even dije no you sé must si me know dé of tiempo her. de She was acabarlo. Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Como Simon, que my veo mareado, grandson. ¿no? I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know ¿De that's este? a Ah, lie. entonces sí. She would never have done such a thing. Entonces sí lo alcanzo a But acabar. if you have no proof, I've ¿Y que brought se all muera? that I ¿Se te have. muere la gente? Look. No. Ah, ¿del un tildón? I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions Se me van a that morir come to todos, güey. mind. Voy a querer matar a los pendejos, güey. Pero sí estaba medio difícil, ¿no? Ah, ese güey, yo soñé con ese What güey, am I yo soñé con supposed ese to güey. find? Tell me if this is the work of madness. No, güey, yo soñé con ese Or güey y if, ando on bien the cuerdo. contrary, you Mírame, managed nada to más me detect eché some 2 logic, targuitos en la a mañana cuando rationality to desperté. follow Nada so that más I 2, may güey. understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. Güey, That's all está you've chida. got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Examine the painting. Investigation. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. Ah, tengo que quitar eso. Porque ya saltó un trofeo. Espérame. Tengo que quitar esa madre. Porque van a soltar los pinches trofeos y van a aparecer en la pantalla. Y no se va a ver nada. Notifications. Pop-up notifications. Esto también. Ahí está. ¿Qué dice? Es cuando te mueras, Simón. Ya ni vi qué pedo aquí, güey. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Rather thin. Shipment label. Someone is unreadable, but I can make out pattern address. Warehouse 36, Darkwater. The police report. It says that the fire started at dining room and claimed that the whole family. The police decided to investigate. Why?
Huh. A Prescotting, an article reading Roman subsidiary Charles Hawkins, a businessman from the Simon. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Ah, se lo pintó esa. Ask about you're asking the wrong guy. ¿Qué dice? ¿Por qué aquí dice Investigation Professional y aquí arriba no me da como opciones de este pedo? Find about... Híjole, es que le quiero picar a todo, ¿sabes? Pero bueno. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. En efecto. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. Todos, She güey. never Todo would mundo have hurt a tiene fly. visiones. O She sea, only thought she saw güey, things. tú estás caminando y de Saw repente tienes ahí What do you algo, mean by ves that? algo. I never O sea, knew what she meant by that. My daughter was an normal, güey. enigmatic figure, Mr. Pierce. Sí, You güey. must find out the truth about her Mi hija no life. está enferma de la cabeza, nada and más death. tenía visiones. Ah, bueno, está bien. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. I'm a private investigator, not an art critic. I guess you're not as clever as you think, then. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Bueno, The vamos sender's para label allá. mentions No sé por qué dice que warehouse comentaron algo, pero no sé el 36. comentario. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? Si That alguien is escribió what algo, you no must lo he find visto. out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. 36. That's I all the think information I'm I beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. need. ¿No Quiet tendrá down. un whisky? I'm on your side. Let Mira, something otra vez dice que alguien comentó, An pero no sale artist nada aquí dies en la with her pinche family imagen. in a house fire. En el puto... Your only clue is a sort ¿Cómo se llama? of promontory En el chat no me painting sale. sent from Darkwater right ¿Qué before her pedo? death, ¿Por qué? Correct. And the rumors about her supposed folly. which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All ¿Un right, whisky? I'll ¿Me take the alcanzará para un case. whisky? I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. ¿En su situación a qué se refiere? Something's queer, but it's not like I have a choice. ¿Me dijo pinche pobre? ¿Eso me dijo? ¿Que me puede pisotear? Darkwater. Nada más porque necesito I think I've got a chamba. book on the North Atlantic. Pinche mierda. I'll no doubt find some information on this island. And Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Oh, no one knows, but today's an inhabitant. The sun's 1200. O sea que no All I vive have to nadie, do ¿no? is go to the port. I just hope that I can find a book. Natural sciences, linguistics, Leave archaeology. for Darkwater. Todo esto ya lo vi. Ah, Learning. Esto no lo había visto. I used to be an avid reader. Nada más me sirve de aquí. Ese libro no lo había visto. Un whisky, ¿no? Un whisky, sí, un whisky. Para que no se reseque la boca, güey. Ya es el último. ¡Ay, güey! Ya van 3.
Ay, güey. ¿Qué pedo? Que ya se me estaba resecando la boca. Ya estaba medio ahí. Ya me estaba dando sed de la mala. Está bien chido que te emborrachas. Chapter 2, no, güey, este juego se va a ir bien rápido. Así en chinguiza loca. El Kevin ya lo hubiera acabado. Te lo juro por Dios. Lo malo es que como que los pantallas de carga se tardan lo de dos Bloodborns antes del primer parche de los tiempos de cargas. A la verga con los tiempos de cargas, Ve, ahí se quedó, güey. Está muerto el juego. Ya subió, pero estaba ahí parado. Fuera de juego de Ascension. Ya, Enter the Madness. No se ve nada. Ah, desde arriba. Va. Focus Home Interactive presents. Me pregunto si usted se podrá jugar con teclado. Con mouse. No creo, ¿verdad? Pero me pregunto. Y voltea para arriba. Lo esquipeamos. La cinemática, ¿no? De que vamos para allá. So, what wind brought you? Chamba. Does Ya the ves, Hawkins case mean anything to you? ¿no? La chamba. A sad story that we would all prefer to forget. Charles Los Hawkins may mataron have been a todos, landlubber, güey. but he was a good man. Todos del pueblo And his los wife, mataron. Sarah Hawkins. A nice young woman and a great painter. What a tragedy. Híjole, güey. Yo digo que este güey los You mató. know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Allá arriba. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Pedo. A leer un Understood. chingo de pinche I'm going for a look juego. around the docks. Voy a hacer preguntas. Ahí vengo. A ver, espérame. Inventory. Medicine. ¡No! Elocuencia. Investigation. Human behavior. Ok, en estos tengo novato, amateur. Voy a subir todos a profesional, a ver si me da la... Ah, sí. A ver si me da el pedo.
Sara, muerta, muerto. Está bien curado están bien de la verga los pinches modelos de personas. Oculto. Clues. Ninguna, perfecto. Sí, aquí está. Chapter 1, file. Chapter 2, nada. Medicina, el atlas de esta mierda. Con este. Es mi encendedor. No, apágalo, güey, apágalo. ¿Cómo lo guardo? A ver. Next light, move. Previous light. Lean left. Lean right, take out, put away light. Es con este. Es con este. Va. Corremos para hablar con la gente. Por eso estaba viendo este pedo, Hey, Sullivan. Can't you go any faster? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? You can't understand. You're not sailors. It's a... The same goes for you, sir. Move along. Talk to Broadly. Ask about the warehouse. Don't treat me like another one of these locals. Pendejo. You're completely overwhelmed, and you could do with reinforcements. What are you thinking? That you can call the National Guard to an island like Dogwater? For a stranded fish? Gosh darn, Mr. Not like another one of these locals. Go give your valuable advice somewhere else, huh? Now, please, allow me to do my job. Que no te You vea. can't understand. You're not sailors. You can see that I'm busy, can't you? No, güey. You can't understand. You can't understand. ¿Ya no puedo preguntar? Put that beast back in the water, Oh, you yeah. shysters. You're crazy. He's gonna get us into They're trouble. cops. No, güey, These la wounds. cagué. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Ahora. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. No Damn mames. stupid A ver, idiots. ¿este güey habla? Forget it. Este güey no Nobody habla. listens to us anyway. That's no way to treat. You can see that I'm busy. You can't No, understand. me lleva Don't put la that beast verga. back in the water, you shysters. You're Talk to Fitzroy. Go under the bar. Es arriba, ¿no? El Fitzroy. We go where we want. Ahora, ¿tú quién eres? You're already in trouble. Nothing for you here either. Beatex. Sort this out. You can see he's half drunk. There's nothing to sort out. A ver, vamos al bar. Un chupito no le viene mal a nadie, güey, a nadie. Uno, güey, se reseca aquí la garganta. La garganta se reseca por la brisa marina, güey. Muy verguita, padrino. Ole, pinche pendejo. Hey, be careful. Pendejo. Uy, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas. Let's get him another drink. He's dry. Sí, yo también, Ahí como In que- my bar, we don't serve troublemakers. I'm sorry. ¿Qué dice? Hold to test eloquence. Hold to the strength. You're overdoing it. Ok, ahí dice que escribieron otra vez, pero sigue sin salirme nada, güey. A ver. Dale unos vergazos. No sé por qué no sale tu pinche comentario, güey. Tu comentario no sale en el chat de aquí. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Vamos a intentar ser elocuentes. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. ¿Te vergué, You hijo? strut around with your la-di-da ways, and then Avientas as una soon as the pressure asesina. rises, you start squealing. You don't have what it takes to Mira, drink esa ya my salió. whiskey.
You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Este güey. Order a drink. Find a bar. Order a drink. Captain Un chupito. Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Ah, valió Oh, come verga, güey. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I Oh, want. güey, vengo bien seco, Anything else? padrino. Me acabo de aventar un pinche... No, vete a la verga, güey. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. Oh, ta I'll madre, tell este nobody. güey. She'd know it anyway. Anything else? Es la doña que estaba allá atrás, güey. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Ahora. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? Todos And that's culos. not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Venomous Hawkins. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. ¿Qué dice? Fight about Sarah What can you Hawkins. tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Pero... it's true that they were strange enough, but it's not speaking ill. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Simón, padrino, Simón. Her style Okay. made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Enough. I've got what I need. Anything else? A ver, ¿qué más dice? Find about, return, order drink, leave. That'll be all Este for güey now. no me va a vender nada. Go to the bar. ¿Dónde está la doña? ¿Dónde está la rucaleta? A ver, este padrino. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and Get on appear break. at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. No voy a leer todo eso. Bueno, ya lo memorizamos, que es lo importante. Then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said it. Está Rucaleta. Buenas, What buenas. you looking at, stranger? Mysterious woman.
She can certainly put them away, nothing at all. What's a woman like you doing in this place? Esta está chida, esta es la más cliché. The Esta, tenemos clientele que ir is con la cliché. predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Valió verga. No se puede entrar. Oye, güey, ¿no tendrás un baño, padrino? Vengo en un barco, güey, desde hace 7 horas. 7, güey. ¿No tendrás un bañito por aquí o algo ahí que se le... Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. 60 morlacos. Híjole. A ver. You again. Un chupito, padrino. Un chupito. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? Oh, come on. Drinking it here is anything else? That'll be all for la now. Verga. Bueno, si le pico círculo, no se salta todo, nada más como que se salta él. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto lo puedo agarrar? Esto no lo puedo agarrar. Supongo que ya no hay nada. Vengo de allá y no hay nada. Cerré la puerta. This blackboard hasn't been used in a long while. The Scylla. It finished up beach. Más medicina. Medicine progression. Okay, aquí. This man and Fitzroy could be twins. Oh, mira. What a macabre souvenir. Uy, no puedo brincar. No, no sé brincar. Nada. Buenas, jefe. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. This is our agreement are clear. Keep your men under control. You cannot afford to provoke. No need to answer this message. Just make your payment to the cashier. Esa es Cat, ¿no? La que... La stranger woman, creepy woman o algo así se llamaba. Mysterious woman. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Estas, ¿no? These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. ¿Dónde está ese güey? ¿En dónde dijo? Hasta aquí afuera. I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, even the antics of these wharf rats. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. Tell me what I can do to help you. A ver, Cat, háblame de Cat. Unlocked answer. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why.
Híjole, I no sé don't por qué no remember creo. having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Pues, I you don't tell know. me. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more Perro. than half the year. Anyone could have done it during my absence. What Ah, seems mira. really important to me is that the dates on these manifests indicate that Charles probably had other contracts. But not with you, though. Darkwater. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. That's You it. can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? I belong to Hawk's family. Lie. Is this a game for you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Leave. Talk about Darkwater. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Oh, taman. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Where are they The put police back took at the sea? decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I Está muy took you for a raro. detective. Believe Está me muy when I say raro. that these wounds are significant. Come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. Entonces, ¿qué la mató, güey? Vale, verga. Who is Cat? I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden mira. leg is here. You can go and see it if you're interested. ¿A poco? No la vi. I found a threatening letter, signed by a certain Cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Ese güey. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her She own. terrifies my Can you man. not do anything to stop her? Don't you worry about that. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Shysters, you're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an outlet. You live here? Why did you do that, huh?
We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. We're annoyed. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait. Now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back. Quieter. What brings you to Dark? That statue represents your local... What do you mean by You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected until those assholes Peculiar house. Yeah, that's... It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down... So? The two guys behind you. What are they? The bootleggers. They're protecting their territory. They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each... Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. What about the island? The return. What about the island? Return. I've taken enough of your time. We'll see you. ¿Este güey habla? Este güey no habla. Es por aquí, ¿no? Ah, no, es por allá donde están los otros güeyes parados. Well, you could tell me. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. A stiletto. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Ah. ¿Ya te moriste? No, todavía no. Uy, todavía no pasa nada. Voy llegando a la isla. Estoy investigando porque soy un buen detective. Where do you think you're going? Oh, I thought police. that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas. And the accident is... he can be unpredictable. Especially if a stranger starts poking around the... Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Que vaya con ese You güey, again. dice. No need to get worked up. Bueno, al menos le saqué algo de información. Cops, they can't understand. Damn stupid idiots. A ver, para acá. ¿No puedo agarrar cositas? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much? This warehouse looks abandoned. No doubt a question of territory. But you want to know more,
go... Good. I shall take my leave. Supongo que es por aquí, luego por la izquierda. Este carro me bloquea. Vamos para acá. Después de ir... o sea que hay cosas aquí, ¿no? Dice. It looks like there's a way in under this grate. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Bájate. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. ¿Lo puedo agarrar? No, no lo puedo agarrar. ¿Cómo chingados agarro las cosas? ¿No puedo cruzar? No. Leave. Es que no lo puedo agarrar. O no puedo dar la vuelta. No encuentro todavía. No sé ni dónde está, pues. Muy difícil, ¿no? No, güey, no tenía dificultad este perro juego, güey. No tiene dificultad. No me apareció dificultad en ningún momento. Ni al principio, ni nada. ¿Este cómo se abre, güey? Este de aquí, ¿cómo se abre? Este pedo de aquí. Supongo que tengo que encontrar algo, pero... Ah, este güey. Aquí está. A ratchet device. Exactly what I need. Oh, dale. Dale candela, padrino. Dale vuelta. What? Y luego, ¿por qué no le puedo dar vuelta? ¿Este? Aquí está otro. This handle will be perfect for the winch. Te falta otra pieza. Ya la encontré, ¿Me falta otra? No puede ser, güey. ¿Cuántas piezas son? ¿37? Mames, y si es no. La vértebra esta, no, tampoco. Aquí está una pinche manivela, güey. Dale vuelta con esta. Este palo, algo de aquí, no sé, nada se mueve. Ay, no, es con este. Pierce. A ver, con este y luego con este. Yes.
Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no me deja moverlo? ¿Me falta otra pieza? ¿Pero de dónde? ¿Aquí? Esto no se abre. Uy, vámonos a la verga. No puedo saltar. Ay, bueno, vámonos. Entonces, ¿por dónde entramos? Get inside the warehouse. Pero ese es el warehouse, pero no había nada. Bueno, no puedo entrar. Oh yeah. He's gonna get us into trouble. ¿Cómo chingados entró? ¿Les hablo? What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Why? Go for cat. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Ni modo a mentir, padrino. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. Wey, acabo I've de just llegar, arrived. wey. Ciérralo, Let's just say we're pendejo. standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? El engrane, What no do encontré I el know? engrane. They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? You work for Cat? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. Shut up, you dummy. She must be quite intimidating if she can make... She redid the smile of the last one who wanted to get... I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She cut really him. cut... But he only smiles with the left cheek. I bid you... A ver, vamos a buscar el pinche engrane, pero no lo vi, güey. You're not sailors. It's a sign. Unit Sailors. ¿Qué es esto? Se puede ver. Me pregunto si le puedo lograr hablar a Cat. Menos mal que estoy corriendo, Menos mal que estoy corriendo. Mira, aquí hay un engrane, pero no lo agarra. Aquí hay otro engrane, pero no lo agarra. O sea, sí intenté picarles, pero no lo agarró. Esto tampoco sirve. Aquí tampoco jala. Abajo del almacén fue unas llantas de madera. ¿Este es el almacén o te refieres acá afuera? ¿Aquí adentro? ¿Por acá? No hay nada, güey. Los sagos de red. Aquí no me sale nada. No me sale nada para picarle. Este no me da. Y tampoco. ¿Estos? ¿Ahí o qué?
Una cuerda. ¿Esto está acá? Ah, aquí está. Oh, It should be mames, possible to güey. mount this cogwheel on the winch. Lleva la verga. Pinche juego raro. Turn on the handle. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. A ver si me da la fuerza ahora. Sí me dio, mira. ¿Por aquí puedo entrar? La verga. Ahí es el endgame. Güey, me estoy mareando. ¡Ah! Güey, sal de aquí. Güey, sal de aquí. ¿Qué pido? Medicine. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Sí, es medio tóxico, güey. Por aquí ya no, o sí, por aquí sí. Me está dando miedito, güey. Si me sale algo y me meo. La verga, la verga, la verga. Me voy a mear, güey. Me voy a mear. Ya me morí. No, güey, no, güey. Por aquí no. Yo creo que de regreso. Yo creo que de regreso. ¡Ah! Ya me mató, güey. Valió verga. No puede ser. Puta madre, güey. ¿Qué pedo? ¿No me morí? Sí me morí, ¿no? Ah, valí verga. Quítatelo, quítatelo, quítalo. Hola, verga. No, güey, no, puro pedo, güey. Ni de pedo me meto, güey. No, güey, estás pero si bien pendejo, güey. No mames, güey. No, no, ni madre. Ahí dice ir al warehouse, güey. Chingó su madre este pedo, güey. Chingó su madre este pedo, güey. Ese era el Cthulhu, güey. No, güey, la verga. Vámonos aquí, güey. No, güey, no, güey, no. Por eso no debía haber encontrado ese pedo, güey. No debía haberlo encontrado. Güey, creí que me había muerto de verdad. Dije, valió verga. Vamos. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. A ver si la cat ya habla. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. I told you to beat it. Buenas, jefa. Bueno, está bien, ya me voy. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it. That's true. It's a reminder. Oh, and the wedding was a song. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. No se deja, güey. No se dejó. Le apliqué la de... ¿Qué hace una dama tan bella en este They lugar were made tan much ojete? richer by Me the mandó a la verga, miraculous güey. catch. Neta, por Dios, ya no You puedo hacer shouldn't nada. talk about the dead like that. Sí lo intenté. We're not speaking ill. We're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! It's your proof that the miraculous catch really did happen. I bid you farewell, gentlemen. Good night. So long. A ver, este güey no le hablé. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. ¿De qué habla este No, güey? the risks are too high. It's a ¿Qué book, dice? after all. No Pure entiendo nada. knowledge. Liver oil o algo así. A ver.
Ni pedo a mentirle a los otros güeyes. Cualquier pedo, ni pedo. Unos vergazos. Ni pedo. Buenas, jefe. What's with you wandering around here like... We saw you. Go die a thirst. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take you? Your boss is very unhappy with your work. Oh, yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And is she who sent you? What do you want from us? I thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay, it's a deal. Buenas. Game save. Supongo que puede encontrar una manera diferente de entrar. ¿Qué es esto? Para pasar. Let's see. Perfect. Oh, this place stinks. ¿Puede haber entrado por este lado? What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Enter reconstruction scene. Hold. Pa' la verga, güey. Pinche viajezote que me acabo de clavar. It smells as bad as it looks. Son como tripas. These painkillers were prescribed 3 months ago. Someone has been taking them since the can't sleep. I know how that feels. A ver, pa' acá. Psychology. What happened here? Oh, verga, güey. ¿Qué pasó ahí? Alguien le pegó, güey. Y estaba sangrando mucho y ya. Es todo lo que puedo ver. Ah, mira, más de estos. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Le Petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Ya no, es todo. Parece que ya es todo. Hawkins Warehouse. O sea, metí un viajezote y pude ver... Ah, no, es esto. Someone has settled in here. And whoever it is, has Vale, something to tell verga, me güey. about the Hawkins case. Is there anyone in there? You, Bueno. don't move. The Vale, Hawkins verga, case has güey. been wound up. Let the dead rest in peace. The police officer. Let's team up. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. No, All para right, nada. Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Ahora. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you Tiene una confirm nariz that bien it was culera. removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? His? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the Ah, way. es ese pinche mierda.
Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Hurry. Ah, mira, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll Cat shut you up for Baker. obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Oh, Come mames. on, Ya keep me the prendí, smile. güey. ¿Qué pedo? You don't Ok. want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Bien raro. Who the hell are you? What were you doing on my turf? My turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Ojalá. Primero Is it Dios. far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Pues See la the verga, building? está bien lejos, güey. No mames. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. No mames, está bien lejos ese pedo. Ah, ya no tengo agüita casi. Mm. Güey, lo que es los tiempos de carga de este juego son una cosa bien bastarda. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuánto le voy a dar, güey? Yo creo como... ¿Cuánto yo? ¿Una hora? Creo como unas 2 horitas o algo así. Como a la 1 yo creo que ya. Ya le vamos cayendo porque ya es... Se está haciendo noche, güey. O sea, la verga, ¿hay alguien ahí, güey? Hay alguien ahí, güey, hay alguien ahí, güey. ¿Será el otro policía? ¿El que vimos en el sueño? Well, here we are. Hawkins mansion. Mames. No podemos venir de día, patrón. Es que me dio un calambre, güey. Traigo un pedo en la rodilla así bien ojete, güey. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ah, es el señor, ¿no? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Sí, güey, tengo Or un do you wanna chingo go de up there? diálogos. A ver. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. You've already begun to know so, since you already know it.
The Hawkins family. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. I prefer to be prepared. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floor... Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A sad old man. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well... Don't waste any time. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no se ven luego If something escaped us, or esta mierda, if there's been a güey? law ¿Por qué no se enforcement ve? error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Nada, Night vámonos. falls quick. Ese güey tiene cara de... Güey, tiene I'll una go nariz with you. bien culera If ese only to güey. reassure Tiene la Silas. nariz más culera del juego, güey. Why not? Except... You can help. Right. Let's go. Este güey para dónde va. Este güey va para allá, entonces yo voy para acá. Me pregunto si se enoja si te vas por otro lado y dice, no, pues ya no, pues, ya no quiero nada. Y se va. Una silla. Acá no hay nada entonces. Ese güey va para allá. Pícale. Bradley was right. This place is much older than I imagined. 693, But the architecture güey. seems too recent. Este güey está acá. Están enterrados. Charles Hawkins. Charles Hawkins' grave. Who could have done? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. I've seen enough. Wait, me perdí un Let's chingo. go to the mansion. Please give me a Agarra esta minute. madre. No, I güey, didn't agarra expect esta to madre. set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile ¿por this qué? sanctuary and steal a burnt painting? I don't see signs Poor of kid. such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Al otro güey no lo querían entonces porque, mira. Charles Hawkins' grave. ¿Qué pedo, jefe? ¿Ya o qué? Wow, 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 wow. ¿Qué fue eso de ahí? ¿Qué fue eso de ahí, güey? Ah, fueron hojas. Ah, me mié, güey. Me mié un poquito. Ya, güey, vámonos, vámonos, que me da... Yo no conozco, güey, yo no conozco este pedo. Ya no sé qué jugar. Pues nada más juega, güey, juega cosas a lo pendejo, güey. Algo tiene que jalar. Yo también me aburro, pero no sé. O sea, ya me aburro de no jugar otras cosas, ¿sabes? Puta madre, güey, que aquí hay algo, dice. ¿Ese güey no viene? ¿Ese güey no va a venir? Pinche mierda, güey. Pues tú nomás, güey, agarra los juegos de Steam, güey, que son como de... Los de promoción y cosas así, güey, que son gratis. Hola, verga, me mié.
Entonces que sí de... Hay unos muy chidos, güey. Por ejemplo, hay uno que se llama Awakening of Cthulhu y es como en 2D y se ve chido, como de 8 bits parece, güey. 16 bits, tiene como ese... This entrance is still in use. Ah, no tenía que entrar por aquí, güey. Tenía que picar la otra pinche pared. Hola, güey. You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Ahora, tranquilo, jefe, tranquilo. You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. Híjole, güey. I'll show you how we have it out on Darkwater. Mames, güey. Uy, tengo tiempo. Ravi Sachs. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. No mames, no Webster, me corriendo tan rápido. I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation Ese güey of sabe his algo. daughter. Ese güey sabe algo. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Y ese pinche apenas viene. Bien verga ese güey. Casi me matan. Yes. Shall we enter? Dale, dale, dale. Let's take a look inside. I'm with you. No sé, güey. Siento que ese güey se va a dar culo y se va a ir a la verga. ¿Sabes qué podrías hacer, güey? Te podrías poner a meterle chido al Overwatch. Para que seas Grandmasters. Podríamos jugar. Yo creo que a ti te gustaría mucho el Apex, güey. La neta. Así de compas, siento que te gustaría mucho por el movimiento que hay, güey. Deberías de buscar un video de tipos de movimientos en el Apex. Para que veas cómo se mueven, güey. Y están bien pendejos. En especial a ti que te gusta en ese pedo de cómo se mueven los carritos y cosas así, güey. Siento que te latería mucho el Apex y el movimiento del Apex y ese pedo, güey. Aparte de que las armas son muy fáciles de manejar, güey. No sé. Siento que serías muy bueno jugando ese juego, la neta. Yo digo. ¿Cuál güey ese? ¿De qué hablas? Pero es la Season 0, pendejo. No, güey. Ahorita cambiaron a los personajes, lo que hacen y tienen diferentes pasivas y cosas así. Está cool. A mí me late, güey. Yo siento que a ti te latería mucho, pero es que en la Season 0 no estaba todo el movimiento
o sea, de eso de escalar paredes, güey, y moverte a lo Follow me. pendejo, güey. I know Hacer the strays place. a lo imbécil, güey. Güey, esto es del PT, güey, Who esto es left del this PT, light on? te lo juro por Dios. Esto es del PT, güey. Find the fire scene. Cinco caldos de pollo. Quiero... ahí están. 50%, nice. Yes. Pero tenía de medicina, ¿no? ¿Qué pedo? Holiday, Simón. Güey, tenía de medicina, te juro que creí que tenía de medicina. Mental trauma. Submerged City. Well, investigating the whole... What does this tell me? Uy, regresión masiva. Estás hablando con ese güey. This roast. What strange creature has flesh like this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Andaba bien envergado, míralo. Andaba bien envergado, güey. ¿Quién sabe qué hizo la doña? Están bien creepy estas cosas, las fotografías. Parece que no hay nada. Chale, ¿qué es eso, güey? ¿Es un pulpo? ¿Qué es eso? ¡Qué asco, güey! Tiene como antenitas esto. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ya te dije que el jefe andaba bien envergado. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the güey. meat or something else? Something happened at this table. An argument? Güey, qué asco. Son los monstruos de Half-Life 2. Güey. Hey, daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all Claro, day. güey. The scene of the fire Ve, güey, is next ni las ratas se lo comieron, güey. Ni las ratas. ¿Qué es eso, güey? Qué asco. ¿Cómo van a comer esa madre? ¿Qué pido con esta familia, güey? Ve, güey, la rata lo probó y se murió. La rata probó. Güey, ahí está un ojo, güey. Eso es un ojo. Cómetelo, no me deja, güey. No sé qué está diciendo el oficial de policía. ¿Qué era eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Was Charles Hawkins some kind of explorer? El chefcito lo probó y dijo, no, güey, ¿sabes qué? Yo aquí no, güey. Este pedo. Let's see if I can find something the cops missed. Let's see if I can find something the cops missed. Una regresión bien loca. Y ando bien sobrio, güey. Ah, mira, aquí hay alguien. Es el cuerpo de alguien. The child's corpse left a trace. Where are the others? Was Charles Hawkins a heavy drinker?
Pues sí, ¿no? Tenía deudas por lo mismo. Oh, el If the cuadro painting robado. I found on the docks really came from here, Está how bien, come it está- didn't burn? Es el cuadro robado. Ah, They had a fight. Why? se rompió y por eso se quebró y se empezó a quemar Did it todo. stop at the time of the fire? ¿Qué hora es? ¿Las 10? Zapato. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Vergazo que le metió, güey. Andaba bien pedo y le dijo, ¿cómo que ya llegué, güey? ¡Está la cena, culera! Y le metió un vergazo, güey. Hasta los zapatos perdió, güey. Hizo el clásico, te metí un vergazo que hasta los zapatos perdió, güey. Neta, por Dios. ¿Qué más hay para investigar aquí? Me parece que nada. Ah, esto. Did someone escape the fire? ¡Oh! Sobrevivió. ¿Qué pedo? Y se hizo pasar como que estaba muerto, güey. Blood. His lamp was thrown. Se la aventaron a la This was no cabeza. accident. This was a fight. Le metió un derechazo Someone fell here. y se fue. Y salió A corriendo. desperate attempt to flee. And the boy. ¿Y lo oficial? So, Detective, Ahí está. what do you make of it? The police butches the investigation. Clues and man. ¿Dónde están los Fatal Frame? ¿Qué es eso, güey? I firmly believe this fire was more than just an accident. ¿Qué es el Fatal Frame? What's your theory? Tengo idea que sea. The couple had a fight. The couple had a fight. ¿Sabes qué? Yo creo que alguien entró peleando y el esposo está dormido porque era bien no sé, güey, no sé, no lo chequé en el plus, seguro. Y entonces se la fue a hacer de pedo a la señora. Tenía una aventura con la señora. Y entonces hubo la pelea. Y le aventó la lámpara de aceite la señora al otro. Y el otro fue corriendo. Y entonces se quemaron todos. Y como estaba bien pedo el otro, pues no pudo I salir. suspect a crime of passion. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. No hay pedo, yo chitón, jefe. Yo chitón. This door is Está locked. cerrada. La verga, ya empezó la tronadera. Medicine. Let's go. Yeah, consult the diary. Drink water. Güey. Entró a lugares para los Hawkins. Inventario. The Chantay. Pierce.
Skills. Tenía 24, o sea, 6 y tengo 1. ¿Dónde se fue este güey? These bandages are covered in dried blood. But whose? No sé, güey. Voy llegando, padrino, y estamos en 1935. Es como que les puedo hacer una prueba de... A ver, ¿para arriba? Para arriba no se puede. Está bueno, ni quería ir para arriba, güey. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated Vale, 1818. ¿Qué pedo? ¿Por qué soy así, güey? Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Whaler. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. 14th century, 1300, güey. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Uy, güey, se va a tocar solito, güey. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Hola, verga, qué pedo. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. La verga. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Mames, cómo les gusta. Ah, qué pedo, se apagó mi luz, güey. Corres muy rápido y como que se apaga. Pero qué realista salió esta mamada, güey. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Uy, ya aprendió, güey. ¿No me la puedo llevar? No, no me la puedo llevar. Está prendida, está prendida. Oye, jefe, ¿no quiere venir para acá arriba conmigo? La verga, güey. Oh, güey, sí me dio miedo, güey. Sí me espanté un poquito. Dora. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Dear sir, as you know, I was on your wife again. O sea, sí estaba, ¿no? La señora. ¡Oh, la verga! La verga. Güey, ¿no quieres venir, güey? De compas, así te lo digo. De una, güey, de compas. Súbete, güey, ven por favor. Agárrame la mano, güey, ven, güey, ven, por favor. Güey, ven, por favor. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Ay, güey. No mames. No se va a morir. No sabía que no se podía morir, güey. Oh mames, güey. Me mié, güey. Me acabo de miar, güey. Güey, ay.
Ay, güey. Pasa nada, no pasa nada. Ay, güey. Ah. Güey, no quiero ni entrar por allá ya, güey. Va a salir algo, no puede ser, güey. No, güey, soy bien culo, güey. ¿Por qué decidí jugar este puto juego? Uy, uy, uy. Uy, entro. Uy, uy, uy. Uy, pasos, güey. Pinche oficial, mierda, pendejo. Ven para acá. ¿Por qué no vienes, güey? ¿Por qué no puedo agarrar una lámpara? No puedo agarrar una lámpara. Güey, tengo un culo, güey. Tengo un... Güey, va a salir algo, güey. No te creo nada. Ah. Vale, verga, güey. Vale. En el piso no sale nada. En el piso no. Güey, estas pinturas. Güey, esto va a ser. Esto. Estas pinturas en blanco no me laten, güey. No. Pinturas en blanco, güey. Neta, por Dios. Locked. Ay, güey. Me estoy cagando de miedo, güey. No sé por qué, pero tengo un miedo horrible. YouTube, sí, güey, tiene la opción de sacar clips. Creo que dice recortar, ahí dice. Ah. ¿Es el cuarto del niño? The boys' room. Oh, la verga, güey. La madre. A child's fort. Juegos. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Güey, oh mames, me estoy miando. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. No mames, tenía What was pedos wrong el with niño, this güey. family? Tenía pedos. Ta madre, güey, no. Güey, tenía pedos el morrito, güey, ve. What nightmarish vision could have inspired them? No mames. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. No mames, pero cabrón, güey. ¿Qué dice aquí? Deja tú meterlo en clases de dibujo, güey. Lo tenían drogado todo el día. Oh, mames. What was going through that boy's mind? Mames, güey. Ya no están en la pinche pared, güey. ¿Por qué? Tengo un delante de voltearme, güey. Aquí dice que hay algo, pero no veo qué hay. Güey, no puedo... Ah, mira aquí. Aquí. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. ¿Qué dices? No sé, güey, pero no sé de qué marca sea, pero el gas, güey, aguanta bien recio. No me dejes aquí, güey, no me dejes aquí, güey, abre. Lo malo es que cuando corres muy rápido, como que se le apaga el gas. Bien realista, para eso sí es el juego. Tengo miedo de cagarme de miedo. Y ese pinche oficial de... Le vale verga su trabajo, güey, no puede ser.
What will her habitación. room reveal about her? Pues dame chance de... No puedo hacer la regresión mágica, mística, mágica. ¿Quién sabe por qué? Perfect. Oh mames. ¿Qué pedo, güey? Sala verga. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Painting 217, pues baratos no los vendía, no los vendía. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Agent's letter. Seems she wasn't giving any signs of life. Güey, tiene como arañazos este pedo. Locked. Cada vez que salen esas madres, bueno, el pinche rayo ese, güey, me da un... Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Ceremonial Circle... Game Save. Ava. No, esto no se puede abrir. No se puede abrir, no se puede abrir. Tampoco... ¿Dónde está esta madre oculta? Aquí adentro. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been Güey, aquí se extremely sacrificaban agitated cosas resorting bien to such a violentas. treatment. Ah, como cocaína, ¿no? Básicamente. Güey, me da un... dar para arriba, güey. No, güey, jamás soy de amnesia. Güey, no soy de juegos de terror, güey. Me dan culo, güey. Me dan culo, güey, estos juegos. No sé ni por qué estoy jugando esto, güey. Aquí dice que falta algo por ver, güey. Pero no sé qué chingados. Este no se abre. Este tampoco. No hay nada aquí abajo. ¡No mames! Jamás me había pasado eso, güey. No puede ser. Ay, me culié, güey. No puedo, no abre nada más, güey. Bradley? Is that you? Me mié, güey, no, güey, espérate, güey. Espérate. A ver, pues, güey, tienes 3 meses que estás... No, güey, voy a streamear diario, güey. Oh, mames, qué pedo con esta mamada, güey. No, yo creo que ya no salgo de aquí, ¿no? Yo digo que ahora voy a vivir aquí, güey. Y voy a morir de inanición. Por Dios que sí. A la madre, güey. Se me bugueó el pinche... Güey, esta madre se abrió. ¿Bradley? ¿Bradley? Is anyone there? Mames, güey. Tienes mira lo pendejo, güey. Che, me buguea, güey. Nadie, güey. Nadie te cree, güey. Aparte ni avanzaste tanto, güey. Ah, por fin ya tengo una lámpara. Uf. Es como donde pintaba, ¿no? Supuestamente estaban ahí. Supuestamente se quedaron ahí atrapados. ¿Qué pedo, güey? Ese soy yo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ah, no. Sí soy yo, ¿no?
La verga, qué pedo, güey. Alcanza ese puto, güey, alcanza ese puto. Stop! Espérame, ahorita leo, qué pedo. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just Mames, heard como some no, noise. güey. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. ¿Qué dices? I'll cover you. Güey, ni de pedo, voy a traer esta, güey, siempre. Estaba viendo el puto stream, güey, dije que estaba jugando y que te tenía de fondo también, güey. This door was closed earlier. Eso puse, pendejo. Se te acaba. No, mames, que se acaba. Sí, es cierto, güey, ahí dice. No, güey, entre que este se acaba y esta se apaga. Sí, estoy bien raro. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Aquí, por Let's aquí. search this room. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Por atrás no trae nada. No trae nada. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. It's movable. Ah, mira, uno de estos. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. Simón, el... I must find a way to esta. activate the opening mechanism. For the greater I'd be better off nothing. not touching them for the moment. Simón, mejor no vaya a ser que lo rompa y... Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Order file. Ah, mira. Mira. Ah, va. It looks like an old seaway map. Atrás no trae nada. No, atrás no trae nada. They look like esto. Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Seems like this came from a log. 47, 23, 29. There must be a link with the seaway map. Por aquí, ¿no? Con esta. This globe seems to have been part of some mechanism. Esta madre de acá, güey. Tengo que acomodar el pinche. No chingas vivo, güey. Doesn't work. I must have missed something. ¿Cómo estaba el mapa? Looks like the navigational paths described in the log. ¿Y qué pedo? ¿Por dónde empieza esto, güey? De Scylla es este de aquí. Whoop. A ver, es por aquí. Doesn't work. I must have missed something. Che, no sé dónde es, güey. Doesn't work. I must have missed. Looks like the navigational paths described in the log. Es... Puta madre. Cuenta... 60, 60 y... 60, 45. What the fuck is that number? Sí, 60, 45. Pero, güey, ¿cómo sé dónde empieza? ¿O cómo acaba? ¿O...? ¿Ah? ¿Cómo se leen estas madres? Güey, ¿por qué soy así? A ver, no es Doesn't aquí. work.
Looks like the navigational paths described in the log. Tiene que ser un punto en específico, ¿no? They make a journey. Sí, ya sé que dice que they make up a journey. Pero, ¿dónde verga le pico? El Dark Water. A ver si es por aquí. Supongo que por aquí. Doesn't work. I must have missed something. Güey, no sé, güey. No sé cómo funcionan estos mapas. Jamás había visto uno de estos en mi vida. Doesn't work. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in the log. ¿No lo quiero? ¿No? ¿Cómo es este pedo? Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Te lo googleo, sí, güey, porque no sé qué pedo aquí, güey. No sé cómo se leen. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. Ahí está. No sé cómo Looks pasó. like it worked. Ok, perfecto. Ya no lo tienes que bloquear, güey. Well done, Pierce. Pues no sé, güey. No sé, güey. Ya, güey. 15 minutos de laguna, güey. Y me da un culo bien horrible, güey. En especial en esos pinches lugares cerrados, güey. Sin luz ni nada. Yo creo que ya, güey. Lo juego de día, güey. De día y con el sol a 30 grados. Por Dios que sí, güey. Mames. Simón, en efecto. Yo soy de esos güeyes. Oh mames. Ay, güey. O sea, las cinemáticas no me dan tanto pedo, güey. Pero eso de estar jugando y así de que no mames, güey. Sí me meo, güey. Sí me meo. Soy bien culo, güey. Soy bien culo. Pero de esos abiertos, güey. Así, mames, pinche hoyote, güey. De esos, güey. No mames. Supongo que es están debajo del Dark Water, ¿no? El mapita que tengo. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. 3 seats. Uy, ¿aquí eran o qué, güey? Look. Has been here recently. Esto no se abre. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Son los que no tienen cara, güey. Son los que no tienen cara. What is this mask supposed to represent? El Cthulhu. Did Charles Hawkins hide something in this chest? A ver qué más. ¿No puedo abrirlo? No, no puedo abrirlo. ¿Esto? Güey, ¿qué es esto, güey? Qué asco. Cámara, güey, ¿qué más? ¿Para acá? Aquí. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Ya lo Sarah limpiaba, Hawkins. güey. Was she hiding from someone? Lo
Se espiaba desde acá. No puedo sacar el encendedor, güey. Vale, verga. ¿Qué me falta? Esto no, esto tampoco. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Y la vio, Could this y la be fue a related volar. to her death? Y la fue a volar. Luego por eso se prendió todo. Ay, no puede ser. ¿Puedo abrir esto? This symbol. Ahí está. What does it mean? Ocultismo. ¿Qué pedo aquí el oficial? ¿Se puede abrir? No, no se puede abrir. Of course. Obviamente. And something Ahí tells está, me ahí that está, the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. Pinche culo, es If más culo possible, que yo, I güey. prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my No luck down puede below. ser, güey, no puede ser. Ah, pinche policía culo, güey, no mames. Para eso me gustabas, pinche mierda. Es por las aguas, ¿no? Desde donde entré. Supongo. Vale, verga. Go to the main cave. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Quémalo, quémalo, quémalo. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Mames. These paintings must be several centuries old. Centuries. Oh, mames. This monstrous creature must be an allegory. Sí, una alegoría. Dejémoslo. Ah, mira, Cthulhu, güey. Es el Cthulhu, güey. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? ¿Se los comió? No he jugado Kratos, güey. Ah, la del primero. Ah, la del primero sí, sí parece. Policía culero, güey. Time has weakened these structures. Sí, güey, me voy a caer. ¿Qué es esto? I don't have ¿Mota? time to search them all. ¿Marihuana? Ah, mames. Este es el pinche residuo This tóxico. oil again. What is it used for?
¿Lo prendo? Quémalo, quémalo, quémalo. Sería chido que pudieras explotar, güey. Un fuego arquídeo. Estaría verga, güey. Que en la pinche cueva pudieras explotar. Porque saqué el encendedor. What's going on here? Vale, ver. Pierce. Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? ¡Ah! Él es el de mi sueño, güey. Él es el policía de mi sueño. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, El Bruce es el policía de mi... El Bradley es el policía de mi sueño, güey. Y lo matan, güey. Valió verga. Chinga, ¿por dónde bajo? ¿Por aquí? Rin, raja. Ajá, ajá. Güey, está vivo, güey. Lo tiene amarrado y está vivo. Rin, raja. Ajá, ajá. Rin, raja. Güey, ese soy yo, güey. Ese soy yo, güey. Que yo no hoyo, güey. No yo al infierno, güey. A mass grave. Ya, güey, esta cinemática y se fue a la verga el juego, güey. Desinstalado y a la verga el juego, güey. Te lo juro por mi vida. A la verga, güey. Puja, Pierce, puja, Pierce. No. Es aquí, güey. Este es mi sueño, güey. I got it. Es el puto sueño de mierda. Breathe. What's happening? Be as fast as you can. No, había alguien arriba. No, damn it! I must find a way out of here. Córrele, patrón. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Yo también tengo visiones. Good enough. Prove it to us. Cultist se llama. It's like in my dream. Es mi sueño, güey. Valió verga. No, güey. Aquí lo voy a dejar, güey. De compas te lo digo. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Bye. Ahí nos vemos, güey. Pre-classical Latin? Let's see what it says. What is this awakening they talk about? No, güey, la verga, güey. And this sacred flesh. La neta sí me está dando culo. Igual y después ya no, pero ahorita me da culo. Pero ahí lo voy a dejar, güey. Ahí nos vemos. Gracias por pasarte. Te quiero mucho. Hace calor. Aquí también hace un vergo de calor, güey. Aquí hace un chingo. O sea, no sé. Bueno, no es como de... Ah, sí, güey, la temperatura está bien alta. Pero la sensación térmica está bien fuerte, güey. O sea, no sé por qué. Ahí nos vemos. Te quiero mucho. Stream, pendejo. Me lleva la chingada contigo, güey. Puta madre. Prende el puto stream una vez, güey. Ponte a streamear. Digo, yo qué sé, güey. Prende el puto stream, pendejo. Me lleva la verga.